I work at the United Nations, and for the past couple of years, I have served as the head of the UN's development program. Saya bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan selama beberapa tahun terakhir, saya menjabat sebagai kepala program pembangunan PBB. When I first walked into the UN headquarters in New York City many years ago, the first thing I noticed was a sculpture. Ketika saya pertama kali masuk markas besar PBB di New York City beberapa tahun yang lalu, hal pertama yang saya perhatikan adalah sebuah patung. Standing outside under the flags of the nations of the world. It's called the Knotted Gun, and it still stands there today. To me, that sculpture symbolized exactly what the UN was created to do 75 years ago. Masih berdiri di sana hari ini bagi saya bahwa patung itu melambangkan dengan tepat apa yang PBB diciptakan untuk dilakukan 75 tahun yang lalu. To build peace out of the ashes of war. War that had been defined for so much of human history as the struggle of nations against nations, or the kind still raging in countries like Syria and Yemen that the United Nations works to end every day. Untuk membangun perdamaian dari abu perang yang telah didefinisikan dalam banyak sejarah umat manusia seperti perjuangan bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa atau jenis amukan di negara-negara seperti Suriah dan Yaman. That's what I imagined that knotted gun to represent. But now, another kind of war is brewing. One that increasingly defines the 21st century. Bayangkan bahwa bukan senjata untuk diwakili, tetapi sekarang jenis perang lain sedang terjadi yang semakin mendefinisikan abad ke-21. Where the dominant risk to our own survival is ourselves. A few years or even months ago, if I'd suggested that we're all at war with ourselves, it may have felt strange. Especially when, according to so many metrics, humans are on average healthier, wealthier, and more educated than at any time in history. Karena resiko dominan untuk kelangsungan hidup kita sendiri adalah diri kita sendiri. Bahkan berbulan-bulan yang lalu jika saya menyarankan bahwa kita semua berperang dengan diri kita sendiri mungkin akan terasa aneh, terutama bila menurut begitu banyak time in history. manusia. We have more knowledge, more science, more choices today than the founders of the United Nations could have ever imagined. Kami memiliki ilmu pengetahuan. Lebih banyak pilihan hari ini daripada yang bisa dibayangkan oleh para sendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa. But somewhere along the way, we lost our balance. In fact, think about this. Scientists are considering whether for the very first time in human history, Di suatu tempat, di sepanjang jalan kita kehilangan keseimbangan kita, sebenarnya berpikir tentang ilmuwan ini. instead of the planet shaping humans, humans are knowingly shaping the planet. It's called the Anthropocene. Mempertimbangkan apakah untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia bukan planet yang membentuk manusia. And it represents a new geological era. Today, humans literally have the power to alter the atmosphere and the biosphere in which we live, the power to destroy and the power to repair. No species has ever had that kind of power before. Untuk mencegah proliferasi nuklir untuk memberantas cacar, tetapi kita juga telah membawa bumi dan semua orang di atasnya ke tepi jurang. With it, we humans have achieved incredible things together, from closing a giant hole in the ozone layer, to preventing nuclear proliferation, to Kekuatan untuk menghancurkan dan kekuatan untuk memperbaiki, tidak ada spesies yang pernah memiliki kekuatan seperti itu sebelumnya. smallpox. But we have also taken the Earth and all the people on it to the brink. It's neither rational nor fair what we're doing. Today, 1/3 of all the food produced on the planet goes to waste, while 1 in 10 Manusia people secara sadar membentuk planet yang disebut antroposen dan ini mewakili era geologi baru saat ini. Manusia secara harfiah memiliki kekuatan untuk mengubah atmosfer dan biosfer tempat kita. hungry. Inequality has become extreme. 26 people own the same wealth as half of humanity.
based on recent data. Today, 7 million people die from air pollution. Tidak rasional, tidak adil apa yang kita lakukan hari ini sepertiga dari semua makanan yang diproduksi di planet ini terbuang percuma. 1 dari 10 orang menjadi kelaparan. Each year, while about 7 million trees, the very things that keep our air clean, are cut down every few hours. Ketidaksetaraan telah menjadi ekstrem. 26 orang di dunia, yang sama dengan separuh umat manusia berdasarkan data terbaru saat ini. 7 juta orang meninggal akibat polusi udara setiap tahun. We spend over 10 times more on fossil fuel subsidies alone than we do on all investments in renewable power, prolonging our carbon habit like a drug running through the economy's veins. Cut down every few hours. Semua tentang hal yang menjaga udara kita tetap bersih saya kurangi setiap beberapa jam. You don't have to be an economist like me to know that these numbers just don't add up, that our economic paradigm is neither sustainable nor equitable. Kita menghabiskan lebih dari 10 kali lebih banyak untuk subsidi bahan bakar fosil saja memperpanjang kehabisan karbon. Kita seperti obat yang mengalir melalui pembuluh darah perekonomian. Climate change, rupturing inequalities, record numbers of people forced from their homes by conflict and crisis. For all of our power, these are the weapons we have built. Anda tidak perlu menjadi ekonomi seperti saya untuk mengetahui bahwa angka-angka ini tidak menambahkan paradigma komik terburu-buru, tidak berkelanjutan atau adil. Less tangible than a gun, but just as real, just as deadly. Add an epic pandemic, and this year, for the first time in 20 years, global extreme poverty is projected to rise, and global human development, a measure of Perubahan iklim memecahkan ketidaksetaraan, mencatat jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik dan krisis. Untuk semua kekuatan kita, ini adalah senjata yang telah kita bangun. the world's education, health and living standards is set to decline for the first time since the measure began, 30 years ago. COVID-19 has not changed the future yet. Ini berwujud daripada senjata tetapi sama nyata dan mematikan menambahkan pandemi epik dan tahun ini untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. But it has revealed these deep flaws in our present, bringing clarity to the fact that ending this war against ourselves is not about trade-offs. It's not about choosing between people or trees, between poverty or progress. It's about choosing to do things differently. Kemiskinan diproyeksikan akan meningkat dan berkembangkan manusia global sebagai ukuran standar. Kesehatan dan kehidupan pendidikan dunia akan menurun untuk pertama kalinya sejak langkah tersebut dimulai. In the midst of tragedy, the pandemic has also given us a glimpse of what peace could look like, where we can see the snowcap of a mountain for the first time because the smog has cleared. That's what happened in Nairobi. 30 tahun yang lalu, COVID-19 belum mengubah masa depan tetapi telah mengungkapkan hal-hal ini. Fakta bahwa mengakhiri perang melawan diri kita sendiri tidak. A home of many years and one of the cities where air pollution plummeted as human activity slowed down, where it takes 10 days and not 10 years. Pedagang apel ini bukan tentang memilih antara orang atau pohon, antara kemiskinan atau kemajuan. Ini tentang memilih untuk melakukan sesuatu secara berbeda. For a government to get support to those in need. That's what happened in Togo, which set up a digital system in record time to get cash to people unemployed or unable to work because of COVID-19 lockdowns. Orang mengubah sistem, dan apakah Anda, seorang perdana menteri, seorang pramedis, atau pengunjuk rasa di jalan, Anda dapat memilih untuk mengubahnya. For watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.